Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja se nalazi u Gornjim Gracima. Selo Gornji Graci, odnosno opština Graci, se nalazi u opštini Mrkonjić Gradu u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina. Ja dolazim iz tog kraja, Mrkonjić Grad. I 2019. godine sam sa svojim ujakom i dosta puta išla i moja mlađa sestra kao i moja majka obilazili okolna sela Mrkonjić Grada i tim putem smo posjećivali i crkve. Tako da smo i otišli i u Grace, direktno u Gornji Grac, jer se tu nalazi crkva Svetog Save. Ona je tada bila zatvorena, tako da nisam vidjela kako ona unutra izgleda, mada mislim izgleda kao i svaka druga crkva iz tog kraja, ali imam šematizam eparhije Bihaćko-Petrovačke i Rmanjske i već sam spremila stranicu, ona ovako izgleda, ali već sam spremila stranicu Hrama Svetog Save u Gornjim Gracima i želim da vam pročitam taj izlomak iz ove knjige vezano za tu crkvu, da možete da nekoliko možda istorijskih podataka saznate vezano za ovu crkvu. Geografski položaj. Graci su selo u sastavu opštine Mrkonjić Grad, a selo se dijeli na Donje i Gornje Grace. Smješteno je između planina Dimitor i Javorovača, a nalazi se na prosječnoj nadmorskoj visini od oko 790 metara. O prošlosti. Područje Graca bilo je naseljeno još u srednjem vijeku. O tome nam svjedoče nekoliko arheoloških lokaliteta. Na lokalitetu Podgradina postoje ostaci srednjovjekovne nekropole gdje je sačuvano 36 stećaka, a na lokalitetu Polom evidentirani su ostaci utvrde iz srednjeg vijeka. U Donjim Gracima na istoimenom lokalitetu postoji srednjovjekovno groblje, sačuvano 6 stećaka u obliku sanduka orijentiranih 3i, a treći kasni srednji vijek. Graci su 1882. bili samostalna parohija, u čiju sastav su osim pomenutog sela još ulazili Orahovljani, Zapleće i Dragoraj. U 139 domova ove parohije živjelo je 1427 pravoslavnih Srba. Prema podacima obavljenim 1888. struktura parohije sasvim je drugačija. Osim Graca u sastav parohije ulazi Donja i Gornja Slatina. U 162 doma ove parohije živjelo je 1187 pravoslavnih Srba, a u ovoj parohiji crkve nema. Kapela u Gornjim Gracima podignuta je tek 1886. Hram Pokrova Presne Bogorodice u Gornjim Gracima podignut je 1888. Nije osvećana drvena u slabom stanju. Tokom 1923. opet se ponavlja podatak o postojanju hrama Pokrova Presne Bogorodice. Hram su zapalile ustaše tokom Drugog svjetskog rata. Navodi se podatak da je u Gornjim Gracima sve do kraja Drugog svjetskog rata u zaseoku Rožići, pored parohijskog doma u kojem je živio sveštenik Nikola Rožić, postojao hram, ali je najvjerovatnije riječ o već pomenutoj kapeli izgrađenoj 1886. Gradnja novog hrama posvećenog Svetom Savi Srpskom započeta je 1970. nakon završetka svih građevinskih radova te uređenja unutrašnjosti. Hram je osvještao episkop Banjalučki Jefrem 25. septembra 1988. Hram je kasnije dozidana priprata i rekonstruisan zvonik, a izgrađen je i parohijski centar, čija je izgradnja započeta 1994. U Donjim Gracima 15. maja 2021. episkop Sergije sa sveštenstvom osvještao je temelje budućeg hrama Svetog Prokopija. Da, to je to vezano za ovaj hram koji se nalazi u Gornjim Gracima. Mislim da je zanimljivo i saznati nešto i o tim seoskim crkvama, što jednostavno ukazuje i ne samo tu značajnost nas Srba na tim prostorima, nego da jednostavno utvrdimo koliko dugo mi već tu živimo. Uglavnom je veoma zanimljivo baviti se sa ovakvim temama, tako da obratite pažnju u vašim krajevima i da obiđete što god možete od tih
seoskih crkava, da naučite nešto o vašem kraju i sigurna sam da neke stvari niste do sad znali i ako možda čak i mislite da sve znate o vašim krajima, malo udubite se u tu materiju seoskih crkava i bit ćete veoma pozitivno iznenađeni. Mi se vidimo u sljedećem videu. S Bogom, amin.